Good morning! Hello! Tara dito sa Inlagadian, sama kayo ngayon sa amin. Kaaga-aga. Bisita tayo kina Mama. Good morning! Inlagadian! Morning! Hello, AK! Come to Mommy, AK! Halika, dali! Papaw! AK, come to Mommy, dali! Hello, Papaw! Hello, AK! Kiss, Mommy, kiss. Nag-tricycle. Tara, pasok tayo, pasok. Oh, ate, merong mushroom mo. Ba't niyo kinuha to? Oo. Let's go. Huh? Andiyan si Mama? Yung si Mama Aning? Good morning sa kanila lahat. Say hello. This is EK. Hello. Oh, ano yun? Antit? May tit ba? Oo. Oh. Wala tayong brum-brum ngayon. Liga na. Ate, tara na. Spaghetti pababa ng pababa. Come on, slowly. Good. Appear tayo. Ante, abrahe daw po. Si EK. Usog, baby. Oh, mata na. Oh, sa taas na. Alian, chinelas. Oh, masakit si Mama. Sakit na pa ito. Boy, sa Alian, chinelas ni EK. giti, oh. Giti. Good morning, Ma. How. Kumusta pa ite? Mabayad man kay God. Hindi tayo lalabas, dito lang tayo. Maya na, Mama. Okay, bye, Felice.